Mag-underwater. Mag-underwater mo. Huh? Are you live? Ano? O, dako kayo muna. So, what's up guys? It's me, Kim. Sabi ka, zoom in mo. Recording. Yes. Nice to meet you. Huwag na ni mo sige mo yung palayo na ko. Ito no? O pag lumalangan mo ba yun? Ini mo na eh. Out. Wash out, wash out. Wash out, Branda. Salamat sa 500, Branda. Di makita si Piabong. Nagkami nag-sunset. Sunset! Tanawa, nice kaayog sunset. And then if ganan mo ari diri kanang pag-Google Map lang mo ha.